memakai betul alatkan hasil apa pun media mau semua ayam nak kemudian. Do you know what to do with cooking oil after we finish eating? 我知道，我们不应该随便丢掉它。 Jika minyak masak dibuang sembarangan, ia akan mencemar air dan merusakkan bumi. We can use cooking oil and put it in the bottle. 这样就能保护环境了。 Today we use cooking oil to protect our earth. 从今天开始，我们收集食用油，保护地球。 Mulai hari ini, kita mengumpul minyak masak terpakai dan melindungi bumi.